So, today is the Transcendental Appearance Day of Lord Nrsingadeva. Taigi šiandien yra transcendentinė viešpaties Nrsingadevos apsireiškimo diena. Krishna is very kind upon his devotees. Krishna yra labai gailestingas savo atsidavusiems. As he explains in Bhagavad Gita, Kaip Bhagavad Gitoje jisai Paritranaya sadhunam, that I appear to protect my devotees. Aš apsireiškiu tam, kad apsaugoti savo atsidavusius. The boy Prahlad was a great devotee of the Lord. Berniukas Prahladas buvo didis viešpaties atsidavęs. But his father was the most vicious of all demons. Bet jo tėtis Hiranyakashipu buvo tikras niekšas. Hiranyakashipu. Demonų demonas. This Hiranyakashipu had done great austerities and penances. Ir šitas demonas atliko didelės askezės. To become very, very powerful. Tam, kad taptų labai galingu. He had stood on his tiptoes for a very long time. Over 100 years he stood on his tiptoes. Daugiau negu 100 metų jisai stovėjo pasistiebęs ant savo kojų piršto. He was so fixed in tapa that an anthill came around the body. They ate all of his flesh. Jis taip ryžtingai stovėjo, kad pradėjo skruzdėlės formuoti savo skruzdėlyną ir valgyti jo mėsą.
His eyes were eaten out. Suvalgė visas jo akis His skin was eaten. ir oda visą jo suvalgė. His heart was eaten by the insects. Ir širdis buvo taip pat suvalgyta. Every single organ was consumed. All that was left was his bones. Viskas suvalgė, liko tik tai jo kaulai. But he was so powerful by dint of his austerities that he was able to maintain his life here just in his bones alone. Bet jis buvo, atliko tokią galingą askezę, taip pasiryžęs, kad sugebėjo išlaikyti savo gyvybę tose kauluose. So he was so powerful that he was causing great disturbance in the universe. Taigi, jisai turėjo tokią didžiulę galią, kad visa visata pajuto šitą jėgą. That Lord Brahma had to come and see what's going on here. Ir teko netgi viešpačiui Brahmą atkeliauti ir pažiūrėti, kasgi čia vyksta. So Lord Brahma agreed to grant him some boons in exchange for his cooperation. Ir viešpas Brahma sutiko jam duoti tam tikrus palaiminimus, tam, kad vyktų bendradarbiavimas. He said, I would like to be deathless. Ir Hiranyakashipu prašė, aš noriu tapti nemirtingu. So what Brahma can do, Brahma himself is not deathless. Bet Brahma, jisai pats yra mirtingas. How Lord Brahma can avoid deathlessness if he himself must die? Kaip jisai gali suteikti tokį palaimimą, jeigu pats jisai yra mirtingas? So he told Hiranyakashipu, that boon I cannot give because I am also a mortal being. Taigi jis paaiškino demonui, kad tokio palaimimo duoti aš negaliu. So this Hiranyakashipu is very clever. Taigi Hiranyakashipu labai išmintingas, but not as clever as he thinks he is, bet ne toks protingas, kaip jis pats galvoja apie save. which was found out later on. Apie tai sužinosim vėliau. He said, all right, if you cannot give me deathlessness, then you give me these bones. Na gerai, jisai paaiškino, jeigu negali padaryti mane nemirtingu, That tai duok man tai, I will not be killed in the day or the night. kad niekas manęs negalėtų nužudyti, nei dieną, nei naktį. I will not be killed by any beast or any man. Ir kad manęs nenužudytų nei gyvūnas, nei žmogus. I will not be killed on the land, Kad on the sea, or in the land, or in the sea, or in the air. kad manęs niekas negalėtų nužudyti nei vandenį, nei ant žemės, nei ore. And I won't be killed inside a building or outside of a building. Ir kad manęs nenužudytų nei viduj, nei išorėj. So Lord Brahma granted all of his boons. Yes, granted. Taigi viešpas Brahma sako, jokių problemų, štai tau palaiminimai. So now Hiranyakashipu, now I am immortal. Taigi Hiranyakashipu ėmėsi galvoti esąs nemirtingas. And he began terrorizing the whole universe. Ir ėmė terrorizuoti visą visatą. Everyone had to bow down to him. Visi privalėjo jam lenktis. The whole universe was under his control. Jisai kontroliavo visą visatą. But his wife actually, when he was away, she gave birth to a son. She was actually protected in the hermitage of Narada Muni. His wife gave birth to a son when she was in the hermitage of Narada Muni. Ir jo žmona suteikė gimimą jo sūnui tuomet, kai buvo saugojama Narada Munio. So this boy in the womb, he was hearing the transcendental vibrations from the lotus mouth of Narada Muni. Taigi šio demono sūnus, būdamas įsčiose, girdėjo transcendentinius Narada Munio pasakojimus. Just like we sing in the Guru Puja prayers every day. Kaip ir kiekvieną rytą mes dainuojame. How the words emanating from the lotus mouth of the spiritual master purify our consciousness. Kaip dvasinio mokytojo žodžiai apvalo mūsų sąmonę. So, by hearing these words from the lotus mouth of Narada Muni, the little boy, even within the womb, he became a pure devotee. Taigi, girdėdamas iš Narada Munio, netgi būdamas įsčiose jo pasakojimus, jisai tapo ir atsidavusiu. So, when Hiranyakashipu returns from his austerities to rule the kingdom, now this little boy is growing up in the royal palace. Taigi, kai Hiranyakashipu grįžo iš savo askezių ir valdė visą visatą, pas jį augo šitas mažas berniukas jo rūmuose. So, every boy has to be educated. Taigi, kiekvienas berniukas turi gauti tinkamą išsilavinimą. And he had a school for all the
young boys, Hiranyakashipu out of school, to train them how to become first-class demons. Taigi Hiranyakashipu siuntė jį į demonų mokyklą. So the little boy Prahlad is attending that school. Ir Prahladui teko ją lankyti. And during the lunch hour, Bet kada būdavo pietų pertrauka, as Prabhupada calls it, the tiffin hour, because in India they have a little thing called a tiffin. It's a lunch box. ir tai kaip pietų dėžutės pertrauka. During the tiffin hour, during the lunch break, he used to preach to the boys. Prahladas iš karto imdavo pamokslauti savo draugam. My dear classmates, Brangi klasiokai, do not waste your life in the unnecessary pursuit of sense gratification. nešvaistykite savo laiko bereikalingam jūsų tenkinimui. Simply awaken your Krishna consciousness. Vietoj to pažadinkite savo Krišnos sąmonę. So he was preaching like this to the boys. Taigi jisai šitaip mokė berniukus. And now there's a verse from the Bhagavatam. Shri Narada Uvacha Ahadaityasatas sarve shrutvatad anuvarditam jagrigur niravadyadvan naiva gurvanu shikshitam. Narada Muni explains, he says all the sons of the demons Visi demonų sūnus, sako Narada Munis, appreciated the transcendental instructions of Prahlad Maharaj labai vertino transcendentinius Prahladą pamokymus and took them very seriously. ir labai rimtai juos priėmė. They rejected the materialistic instructions given by their teachers, Atmesdami savo mokytojų materialistinius mokymus. Shanda and Amarka. So Prabhupada gives a purport for this verse. Ir čia šitam posmui Prabhupada duoda komentarą. He says, this is the effect of the preaching of the pure devotee. Čia sakoma, kad toks yra efektas tyro pamokslavimo. Like Prahlad Maharaj. Tokio pamokslautojo kaip Prahladas Maharajas. If a devotee is qualified, Jeigu atsidavęs yra kvalifikuotas, sincere and serious about Krishna consciousness, nuoširdus ir rimtas savo Krišnos sąmonėje, and if he follows the instructions of a bona fide spiritual master, ir jisai seka dvasinio mokytojo nurodymais, as Prahlad Maharaj did, ką Prahladas Maharajas ir darė, when preaching the instructions he had received from Narada Muni, kuomet pamokslavo tai, ką sužinojo iš Narada Munio. his preaching is effective. Tokiu atveju pamokslavimas yra efektyvus. As it is said in the Srimad Bhagavatam, Kaip yra pasakyta Srimad Bhagavatam 3:25, 3:25. Satang prasangam amavirya sangvedo bhavanti hritkarma vasayana kata. If one tries to understand the discourses Jeigu žmogus bando suprasti pasakojimus, given by the sat or pure devotees, kuriuos pasakoja tyriai atsidavusiai, those instructions will be very pleasing to the ear tie pamokymai bus labai mieli širdžiai and appealing to the heart. ir džiugins ją. Thus, if one is inspired to take to Krishna consciousness, Taip tokiu būdu, jeigu žmogus bus įsikvėpęs priimti Krišnos sąmonę and if one practices the process in his life, ir praktikuos savo gyvenime šį procesą, he is surely successful in returning home back to Godhead. be jokių abejonių jo kelionė namo atgal pas Dievą bus By the sėkminga. grace of Prahlad Maharaj, Prahlada Maharaja all his class friends, malonė, visi jo klasiokai, sons of the demons, demonų vaikai, became Vaishnavas. tapo vaišnavai. They did not like hearing from their so-called teachers, Ir jiem nebepatiko jų mokytojų pasakojimai, Shanda and Amarka, Šandos ir Amarkos, who were interested only in teaching them about diplomacy, kad jie tik tai mokė diplomatijos, politics, politikos, economic development, ekonominio vystymosi and similar topics ir panašių neįdomių temų, meant exclusively for sense gratification. skirtų tik tai tenkinti savo juslės. So this is a very good lesson for us, Taigi tai yra mums labai didelė pamoka, because we have come from that training. nes mes irgi gavome tokį išsilavinimą. We have all been trained to be demons. Mus mokė, kaip būti demonais. Demon is the one who lives for sense gratification. Demonas iškia tas, kuris gyvena dėl savo juslių patenkinimo.
So just as these demons, they heard from Prahlad Maharaj and they became devotees. Taigi šie maži demoniukai, girdėdami iš Prahlada Maharadžos, tapo atsidavusiais. If we can also hear from Prahlad Maharaj, Jeigu mums pavyktų išgirsti iš we Prahlada will become Maharadžos, devotees also. mes taptume taip pat atsidavusiais. So we must hear from Prahlad Maharaj, Taigi mes turime klausytis iš Prahlada Maharadžos or his bona fide representative arba jo bona fide atstovo, in disciplic succession, mokytojo mokinių sekoje, the bona fide spiritual master, bona fide dvasinio mokytojo and the bona fide Vaishnava preachers. ir bona fide Vaišnava pamokslautojo. Because by this hearing process, Nes šito klausimo procese, as Prabhupada explains here, kaip Prabhupada čia ir paaiškino, it's very pleasing to the ear. toksai klausimasis labai patenkina širdį. These topics of Krishna, Šitos temos apie Krišną they are the sweetest nectar. yra saldžiausias nektaras, They're oozing like honey kuris kaip medus from the trykšta mouth of Guru and the Vaishnavas. iš guru ir Vaišnavų burnos. So we have to take this honey through our ears Taigi šitą medų reikia valgyti su savo ausim and let it ooze down into our hearts. ir leisti nuslysti jam iki savo širdžių. This hearing, the honey-like words, and Prahlad Maharaj are his representative, Šitų nuostabių it medus žodžių klausimas will allow us to become pure devotees just as Prahlad's schoolmates became pure devotees. pavers mus tyrais atsidavusiais lygiai taip kaip ir tuos demonus. So now we'll go to the next verse. Taigi skaitysim sekantį posmą. Atacharya sitasteisham budam mikanta sangshtitam alaksha vittastar tva rito ragya vedaya yata. When Shanda and Amarta, the sons of Shukracharya, Kada Šukračarijos sūnus Šanda ir Amarka observed that all the students, pastebėjo, kad visi mokiniai, the sons of the demons, demonų vaikai, were becoming advanced in Krishna consciousness tapo labai pažengę Krišnos sąmonėje. because of the association of Prahlad Maharaj. Dėl šito Prahlada Maharadža They were afraid. jiem pasidarė baugu They approached the king of the demons ir jie nubėgo pas demonų and karalių described the situation as it was. ir viską jam išpasakojo. So what is the biggest fear that they would have? Taigi, ko jie labiausiai bijojo? The king is very demoniac. Demonas, karalius yra labai And if the demoniškas. students in their school are all becoming devotees, Ir jeigu jo mokyklos mokiniai visi taps the king will atsidavusiai, hold them responsible. You are polluting these children. karalis juos apkaltins And the king will put the teachers to death. ir nusuks jiems galvą. So they're very scared Todėl jie ir įsigando for their own safety. dėl savo pačių saugumo. They wanted to make sure that Hiranyakashi understood, we're not doing this. Ir norėjo, kad Hiranyakashipu suprastų, kad tai ne jų kaltė. We're teaching them how to become materialistic people, but somehow they're getting this contamination to want to become devotees. Mes mokam rimtų mokslų, bet kažkaip vienaip ar kitaip jie tampa atsidavusiais. Prabhupada gives a purport for this verse. He Ir šitą says, Prabhupada komentuoja. the words buddham bekanta samshtitam indicate that as an effect of Prahlad Maharaj's preaching, Šie žodžiai pasako, kad Prahlada Maharadžo mokymas turi efektą the students who listened to him became fixed. ir tie studentai, kurie jo klauso, tampa įsitvirtinę. In the conclusion, Išvadoje, that Krishna consciousness is the only object of human life. kad Krišnos sąmonė yra vienintelis žmogaus gyvenimo tikslas. The fact is Yra faktas, that anyone who associates with the pure devotee kad bet kas bendrauja su tyru atsidavusiu and follows his instructions ir seka jo nurodymais, becomes fixed in Krishna consciousness tampa tvirtas Krišnos sąmonėje. and is not disturbed by materialistic consciousness. Ir jo visiškai netrikdo materialistinė sąmonė. The teachers particularly observed this Ir mokytojai pastebėjo tai in their students, pas savo mokinius. and therefore they were afraid Ir todėl jiem buvo baugu, because the whole community of students was gradually becoming Krishna conscious. nes palaipsniui visi mokiniai tapo Hare Krishna. So,
If you hear from the pure devotee, Taigi, jeigu jūs girdėsite iš tyro atsidavusio, if you associate with the pure devotee, jeigu bendrausite su tyro atsidavusiu, and who is the pure devotee? o kas yra tyras atsidavęs? Any devotee who is purely following this process without any deviation, he's a pure devotee. Bet kuris atsidavęs, kuris tyrai seka šiuo procesu be nukrypimų, yra tyras atsidavęs. So if you associate with the pure devotee, Taigi, jeigu jūs bendraujate su tokiu atsidavusiu, you hear from him, jeigu jūs klausotės iš jo and you follow his instructions, ir sekate jo pamokymus, then Prabhupada says you will become fixed in Krishna consciousness. tada šio Prabhupada pažada jūs tapsite įsitvirtinę taip pat šioje sąmonėje. And you will not be disturbed by materialistic consciousness. Ir materialistinė sąmonė jūsų nebetrikdys. At the present time, in this Kali Yuga, we are all very agitated and disturbed by material consciousness. Šiuo metu Kali Jugoje materiali sąmonė labai stipriai mus įtakoja. Everywhere we're being bombarded with the propaganda to enjoy our material senses. Ant kiekvieno kampo mes esam bombarduojami propaganda tenkinti savo juslės. Every TV show, Kiekviena televizijos laida, every radio program, kiekviena radijos programa, every movie, kiekvienas filmas, every magazine, kiekvienas žurnalas, every book, kiekviena knyga, every conversation, kiekvienas pokalbis, every billboard, kiekvienas skelbimas, every course we may take at the university, kiekviena paskaita universitete, every law passed by the government, kiekvienas įstatymas išleistas valstybės. everything from all sides, we are simply being bombarded with this propaganda that the purpose of life is to enjoy your senses. Iš visų galų mes esam bombarduojami šitą propagandą, kad tikslas yra vienintelis gyvenimo tenkinti juslės. Therefore, Todėl we have to understand how absolutely essential it is turime suprasti, kaip tai yra ypatingai svarbu that we hear from the pure devotees. klausytis iš tyrų We follow the atsidavusių. instructions of the pure devotees. Sekti tyrų atsidavusių pamokymais. Because this and only this will save us from the hellish nightmare of this Kali Yuga. Nes tai ir tik tai. Tai mus išgelbės iš Kali Jugos kašmaro. So now, the next verse Dabar sekantis posmas. describes how Hiranyakashipu could understand all these kids are becoming devotees. Hiranyakashipu pradėjo suprasti, kad visi šie vaikai tampa atsidavusiai. He was extremely angry. Ir jisai ėmė virti pykčiu. In fact, he was so angry, his body was trembling, his whole body was trembling, from his head down to his toes, he was trembling in anger. Nuo kojų pirštų iki galvos jis visas purtės iš pykčio. So what to do? Tai ką dabar daryti? There's only one thing to do. Vienintelė išeitis I must kill this rascal son of mine, Prahlad. - reikia nužudyti tą savo sūnų Prahladą, He was feeling very insulted. nes jautėsi labai jo įžeistas. Have you ever stepped on a snake by accident? Ar kada nors jums pavyko netyčia užlipti ant gyvatės? Anybody ever step on a snake by accident? Ar kas nors buvo užlipęs netyčia ant gyvatės? The snake becomes very angry if you step on him. Jeigu ant jos užlipi, gyvatė pasiunta. So you must be very careful not to ever step on a snake, especially a poisonous snake. Taigi reikia būti labai atsargiam, ypatingai su nuodingom gyvatėm. So the Bhagavatam compares Hiranyakashipu to a snake who was stepped on. Ir Bhagavatam palygino Hiranyakashipu su gyvatėm, kurios kažkas užlipo. He was hissing like a snake that had been trampled by somebody's foot. Jisai šnypštė ir purtėsi. So here's the scene. You have this hissing, trembling, angry, powerful demon. Taigi, įsivaizduokite šitas galingas, besipurtantis, šnypšiantis demonas. You have this little boy Prahlad. He's so peaceful. He's mild and gentle. Ir mažas, mandagus, labai švelnus, mažas berniukas His senses are Prahladas. completely under control. Visiškai nurimęs ir susikontroliavęs. And he's very respectfully standing in front of his father with folded palms in front of his father like this. Ir labai pagarbiai sudėjęs delnus, stovintis prieš savo tėvelį. So here is an innocent boy, Taigi, nekaltas berniukas, a 5-year-old kid. 5 metų. So, and he's behaving in a very saintly, humble, respectful way. Ir besielgiantis labai pagarbiai. He shouldn't be chastised. Nereikėtų tokio barti. Yet, Bhagavatam says,
yet with staring, crooked eyes. His eyes were crooked, like, you know. He was so angry, his eyes were like crooked. Akis buvo pastėrusios. He was staring at him with these crooked eyes. Jis žvelgė į tokių kreivų žvilgsnių. And then he rebuked Prahlad with the following words. Ir ėmė talžyti savo žodžiais. Oh, most impudent. O, tu niekšė. Most unintelligent disruptor of the family. Visiškai kvailas. Oh, lowest of mankind. Žemiausiai puolęs mano giminaitį. You have violated my power to rule you. Tu visiškai nepaklusai man. And therefore you are an obstinate fool. Todėl esi kliūtis. Today I shall send you to the court of Yamaraj. Ir aš tave nusiųsiu į mirties dievo teismą. My son Prahlad. Sūnau Prahladai. You rascal. Esi niekšelis. You know that when I am angry, all the planets of the three worlds tremble. Žinai, kad kai aš pykstu, tai visi dreba. Along with their chief rulers. Visi trys pasauliai su visais valdovais. By whose power has a rascal like you become so impudent? Kurių dėka tokie niekšeliai kaip tu tampa You appear sukontroliuoti. fearless to overstep my power to rule you. Taigi tu turėtum taip pat įsigąsti, užkliūdęs mano rūstybę. So now Prahlad, here he's in a very angry, hissing snake mood. Taigi mes matom, šitas demonas I'm gonna kill pyksta, you, you rascal! Like Ant that, Prahlada. very, very angry. besiruošęs jį nužudyti. And Prahlad is completely equipoised. Bet Prahladas visiškai ramus, He's fearless. visiškai be baimės. A Vaishnava is fearless. Nes Vaišnavas yra be baimės. Just like Prabhupada's name, Abhay Charan. Šios Prabhupados vardas yra Abhay Charan. Because the devotee has taken complete shelter of Krishna, he has no fear from anything. Jis yra be baimės, nes yra priėmęs visišką viešpaties prieglobstį. So Prahlad speaks in Nėra a very pavojų. respectful, sweet voice. Ir Prahladas atsakė labai saldžiais žodžiais. My dear king, Brangus karaliau, the source of my strength, mano galios šaltinis, of which you are asking, apie kurią tu klausi, is also the source of yours. yra tas pats kaip ir tavo galios šaltinis. Indeed, the original source of all kinds of strength is one. Iš tiesų, visos galios šaltinis yra vienas. He is not only your strength or mine, Jis nėra tik tavo ar mano galios šaltinis, but the only strength for everyone. bet kiekvieno. Without him, no one can get any strength. Be jo niekas neturėtų jokios jėgos. Whether moving or not moving, Ar jis juda ar nejuda, superior or inferior, ar jis aukštesnis ar žemesnis. everyone, including Lord Brahma, Visi, skaitant viešpatį Brahmą, is controlled by the strength yra valdomi jo galios, of the Supreme Personality of Godhead. aukščiausia Dievo asmens. That's the word that Hiranyakashipu does not want to hear. Ir Hiranyakashipu tikrai nenorėjo išgirsti šių žodžių. The Supreme Personality of Godhead. He can't tolerate to hear such words. Jis negalėjo toleruoti tokių žodžių apie aukščiausią Dievo asmenį. Did Prahlad try to diplomatically avoid mentioning Krishna to protect himself? Ar Prahladas stengiasi diplomatiškai išvengti, paminėti Krišną tam, kad save apsaugotų? No. Ne. He simply presented truth fearlessly. Paprasčiausiai bebaimiškai pristatė tiesą. This is called Brahmana. Ir tai yra vadinama Brahmana. Fearlessly speaks the truth in all circumstances. Jis bebaimiškai rėžia tiesą tokią, kokia ji yra. He speaks fearlessly because he knows that he's under the protection of Krishna. Ir jis yra bebaimis, nes žino, kad yra visiškai apsaugotas Krišnos. So then he continues elaborating, Taigi, Prahladas tęsė. going on and glorifying the Supreme Lord in front of this wicked demon. Ir šlovino viešpatį prieš šį demoną. He says the Supreme Personality of Godhead, Aukščiausias Dievo asmuo. who is the supreme controller and time factor, Jisai laikos yra viso ko kontroliuotojas. is the power of the senses, Jisai yra juslių jėga. the power of the mind, Jisai proto jėga. the power of the body, Ir kūno. and the vital force of the senses. Ir gyvybinės energijos visų juslių. His influence is unlimited.
Jo įtaka yra visiškai neribota. He is the best of all living entities. Ir jis geriausias iš visų gyvų būtybių. The controller of the three modes of material nature. Trijų materialių gamtos gūnų kontroliuotojas. By his own power, savo pačio gale, he creates this cosmic manifestation, jisai sukuria šitą maintains it, materialų visatą, palaiko ją and annihilates it also. Ir sunaikina. So now he's going to tell his father, you shouldn't be like this. You have to give up. He's really bold. This little boy is very bold. Now he's going to instruct his father that you're not proper. You need to change yourself. Ir dabar šitas mažas berniukas pamokins savo tėtį, kaip reikia tinkamai elgtis. My dear father, brangus tėveli, please give up your demoniac mentality. Būk gerutis, atmesk savo demonišką mąstyseną. Do not discriminate in your heart. Nedaryk skirtumą savo širdyje between enemies and friends. Tarp priešų ir draugų. Make your mind equipoised toward everyone. Padaryk savo protą vienodą visiems. Except for the uncontrolled and misguided mind. Išskyrus nekontroliuojamą protą. There is no enemy within this world. Nėra kito priešo šitame pasaulyje. And one sees everyone on the platform of equality. Kuomet viską matysi vienodomis akimis. One then comes to the position of worshiping the Lord perfectly. Tuomet galėsi suvokti, kaip tinkamai garbinti viešpatį. This Prahlad is really bold. Can you imagine? Prahladas Maharajas tikrai He's preaching about God to his demoniac father, nevynioja į vatą. Who's already threatened to kill him. Jisai taip pamokslauja savo tėčiui apie But even the Dievą. death threat, just imagine somebody puts a gun in your head and they want to say, okay, I'm going to kill you right now. And you start preaching to them. Įsivaizduokit, kažkas jums stato ginklą ir jūs pradedate jam pamokslauti. Why you have this gun on my head? Don't you realize that, everything is karma and, you can't really interfere with the laws of karma? Pradeda pamokslauti, kodėl tu dabar tą ginklą man Why don't you just surrender to Krishna and stop being a demon? Negi nežinai, kad viskas priklauso nuo That's what karmos. it's like, you see, he's preaching like. Geriau atsiduok Dievui. And now Prahlad even continues, going on with his Bhagavatam class for his father even more. Ir Prahladas tęsia savo Bhagavatam paskaitą savo tėčiui. And now he calls him a fool. Ir čia jis pavadina jį kvailiu. In former times there were many fools like you. Anksčiau irgi buvo daug tokių neišmintingų kaip tu, who did not conquer the 6 enemies, kurie nesugebėjo nugalėti 6 priešų, that steal away the wealth of the body. Kurie pavogė visus kūno turtus. These fools were very proud. Šie kvailiai irgi buvo išdidūs. They were thinking, I have conquered all my enemies in all 10 directions. Jie mąstė, aš visose 10 krypčių nugalėjau visus savo priešus. But if a person is victorious Bet jeigu žmogus yra over the 6 enemies nugalėtas 6 priešų, and is equipoised towards all living entities, jis yra nugalėjęs 6 priešus ir lygus visom gyvom būtybėm, tuomet jis neturi priešų. Enemies are merely imagined by one in ignorance. Priešai yra tik tai mūsų vaizduotės padarinys. And in his purport, Prabhupada lists 6 enemies. Ir Šrila Prabhupada šitame komentare išvardina tuos 6 priešus. Lust, Tai yra geismas, anger, pyktis, greed, gobšumas, illusion, iliuzija, madness, beprotybė and envy. ir pavydas. These are the 6 enemies. Tokie yra 6 mūsų priešai. So if you can conquer these 6 enemies Taigi jeigu jūs šios 6 priešus nugalėsite and see all living entities equally, ir visas gyvas būtybės žiūrėsite kaip į then you lygias, have no enemy. tuomet priešui jūs These actually are nebeturėsite. only enemies. Tai tik tai šie 6 priešai yra pas mus. Lust, anger, greed, madness, illusion, and envy. Geismas, gobšumas, pavydas, išdidumas, iliuzija ir beprotybė. So you want to conquer all enemies? All you have to do is conquer these 6 things. Jeigu jūs norit nugalėti visus savo demonus, nugalėkite šiuos 6. Now the reply from the father. Ir toksai buvo atsakymas iš tėčio. After Prahlad Maharaj's Bhagavatam class. Po Prahlado Maharajo Bhagavatam paskaitos. You rascal! Tu niekšė. You're trying to minimize my value. Čia bandai man kažką pasakot. As if you were better than me at controlling the senses. Tai galvoji, kad esi geresnis už mane? This is over-intelligent. Tu esi biškai per daug protingas. I can therefore understand Todėl aš galiu that you suprast, desire to die at my hands.
Kad tu tik tai lauki, kada numirsi mano rankose. For this kind of nonsensical talk Už tokius negerus plepalus is indulged in by those about to die. Todėl aš manau, kad tu toj išleisi gyvybės kvapą. How ironic it is, because who's engaging in nonsense talk and who's about to die? Nes iš tiesų ironiška, kas iš tiesų nusišneka ir kas tuoj He's mirs. saying that Prahlad is speaking nonsense and therefore he's about to die, but actually his own words are reflecting back on him. He is speaking nonsense and he is about to die. Tas demonas sako, kad Prahladas nusišneka ir dėl to tuoj numirs, bet iš tiesų yra priešingai. So what is another meaning we can derive from this? Taigi, ką mes galime iš to pasimokinti? He who speaks nonsense is calling death very near. Tas, kas kalba nesąmonės, kviečiasi mirti. Therefore, don't speak nonsense. Todėl nekalbėkit kvailysčių. Only speak the words of Krishna. Kalbėkite tik tai, apie ką kalba Krišna. And then, instead of calling death very near, Ir tuomet vietoj to, kad šauktis mirti, you'll be invoking deathlessness or immortality. jūs prisišauksite nemirtingumą. Therefore, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So now, Hiranyakashipu continues. Hiranyakashipu tęsia. Oh, most unfortunate Prahlad! Ak, nesėkmingasis Prahladai, You have always described a supreme being other than me, tu apibūdini kažką aukštesnį negu aš, a supreme being who's above everything, kažkokį aukštesnį už visą ką, who's the controller of everything, kad tas čia viską kontroliuoja and who is all pervading. ir viską čia palaiko. But where is he? Kur jis yra? Is he everywhere? Ar jis bele kur? Then why is he not present before me in this pillar? Kodėl jis neapsireiškia prieš mane šioj kolonai? He's going to find out pretty soon. Na, nieko jis greit sužinos. Because you are speaking so much nonsense, Kad tiek jau prišnekėjai kvailyšių, I shall now sever your head from your body. aš atskirsiu tavo galvą nuo tavo kūno. Now let me see your most worshipful God come to protect you. Parodyk man tą savo Dievą, ar jis apgins tave. I want to see it. Pažiūrėti aš noriu. Well, he's going to get his desire fulfilled. Ir netrukus jo troškimas bus išpildytas. Being obsessed with anger, Būdamas taip perpykęs, Hiranyakashipu, who was very great in bodily strength, Hiranyakashipu turėjo daug jėgos thus chastised his exalted son Prahlad ir barė savo išaukštintą sūnų with harsh words, negražiais ir piktais cursing žodžiais. him again and again. Vėl ir vėl keikdamas jį, Hiranyakashipu took up his sword, Hiranyakashipu got up from išsitraukė his royal throne, kardą, atsistojo and with great anger struck his fist against the column. ir iš visos jėgos trenkė į koloną. Then from within that pillar Ir iš tos kolonos came a fearful sound, baisus triukšmas which pasipylė, appeared to crack the covering of the universe. kuris rodos sutraškins visą visatos dangą. This is Narada Muni speaking. Ir taip kalba pats Narada He Munis. says, "Oh dear Yudhishthira, Ak, brangus Judištyra, this sound reached even the abodes of the demigods, tas triukšmas, balsas, my Lord netgi Brahma." pusdievis pasiekė. And when the demigods heard it, Ir kuomet jie išgirdo, they thought, jie pamanė, "Oh, now our planets are being destroyed," o, visa planeta bus toj sunaikinta. while showing his extraordinary prowess. Rodydamas savo nesuvokiamą jėgą. Hiranyakashipu, who desired to kill his own son, Hiranyakashipu norintis nužudyti savo sūnų. heard that wonderful tumultuous sound Išgirdo šį baisų griausmingą garsą, which had never been heard before. kurio niekas iki to nebuvo girdėjęs. Upon hearing the sound, Išgirdęs jį, the other leaders of the demons were afraid. kiti demonų lyderiai persigando. None of them could find the origin of that sound in the assembly. Ir niekas negalėjo suprasti, iš kur tas garsas eina. So there's this never heard before mystical sound heard throughout the assembly, and no one can figure out where it's coming from. Taigi niekad negirdėtas garsas buvo ir nieks negalėjo suprasti, iš kur jis sklinda. It's completely bewildering the minds of the demons. They don't know where this sound's coming from. Ir demonai visiškai sutriko.
Narada Muni continues. Ir taip Narada Munis tęsė. To prove that the statement of his servant Prahlad Maharaj was substantial, Tam, kad įrodyti, kad jo tardo Prahlado Maharadžo teiginiai turi prasme, in other words, tai žodžiais tariant, to prove that the Supreme Lord is present everywhere, tam, kad įrodyti, jog aukščiausias viešpats yra even visur, in the pillar of an assembly hall, netgi kolonoje, the Supreme Personality of Godhead, Hari, aukščiausias Dievas Hari, exhibited a wonderful form never seen before. apreiškė niekad neregėtą formą. The form was neither that of a man nor that of a lion. Tai buvo nei žmogus, nei liūtas. Thus the Lord appeared in his wonderful form in the assembly hall. Tokia nuostabia forma apsireiškė viešpats. So remember the boons Taigi, prisiminkite tuos palaiminimus, given by Lord Brahma. kuriuos Brahma davė Hiranyakashipu. You will not be killed by a man or by a beast. Tavęs nenužudys nei gyvūnas, nei žmogus. So the Lord appeared as a half lion, half man. Taigi, viešpats apsireiškė pusiau liūtų, pusiau žmogumi. You will not be killed on the land, in the sea, or in the air. Ir tavęs nenužudys nei ant žemės, nei ore, nei vandenį. So we'll see in a minute. Taigi, netrukus pamatysim. He was killed on the lap by Nrsingadeva Ant kelių. You will not be killed in the day or the night. Tavęs nenužudys nei dieną, nei naktį. He was killed just at dusk. Ir jį nužudė vakarop, kada buvo nei diena, nei This naktis. is why we are fasting until dusk. Todėl mes šiandien ir pasninkaujame iki The pat moment of sutemų. dusk is when Lord Nrsingadeva appeared. Nes būtent sutemuose apsireiškia viešpas Nrsimha. And not be killed inside or outside. Ir tu nebūsi nužudytas nei viduj, nei lauke. He was killed just in the doorway, Ir jį nužudė ant slenkščio. neither inside nor outside. Nei viduj, nei lauke. When Hiranyakashipu looked all around Kai Hiranyakashipu apsižvalgė, to find the source of the sound, kad surasti, iš kurgi tas garsas sklinda, that wonderful form of the Lord, jis pamatė šią nuostabią formą, which cannot be ascertained to be either a man or a lion, kuri negali būti nei gyvūnas, nei žmogus, emerged from the pillar. apsireiškė iš kolonos. In amazement, Hiranyakashipu wondered, Ir Hiranyakashipu visiškai nustebo. what is this creature that is half man and half lion? Kasgi čia? Per sutvėrimas. Hiranyakashipu studied the form of the Lord, Jisai gerai įsistebeilijo, trying to decide who the form of Nrsingadeva standing before him was. bandydamas suprasti, liūtas šio žmogus. The Lord's form was extremely fearsome Šio viešpatės forma buvo because of his baisi angry eyes, which resembled molten gold, dėl jo baisių akių, kurie rodėsi kaip įsilydęs auksas. his shining mane, which expanded the dimensions of his fearful face, Jisai visas žvilgėjo, his deadly teeth, jo perpikęs his razor veidas sharp tongue, ir aštrus nagai, which moved about like a dueling sword. kurie judėjo kaip kardai. His ears were erect and motionless, Jo ausis judėjo piktai and his nostrils and gaping mouth ir jo šnervės appeared like the caves of a mountain. rodės kaip olos kalnuose. His jaws parted fearfully, Jisai įsižiojo and his entire body touched the sky. ir rodos jo kūnas palietė His dangų. neck was very short and thick, Jo kaklas buvo storas ir his chest broad, trumpas, jo krūtinė plati, his waist thin, o liemuo and the liesas, hairs on his body were as white as the rays of the moon. o plaukai ant jo kūno buvo balti kaip mėnulio His spinduliai. arms, which resembled flanks of soldiers, Rankos buvo kaip kariai, spread in all directions išsiplėtė į visas puses as he killed the demons, rogues, and atheists ir žudė demonus, vagis ir ateistus with his conch shell, disc, su savo disku, club, kriauklė, lotus, pėzdu, and other natural weapons. lotusu ir kitais You ginklais. notice something? Žinot, He ką? was killing them with a lotus flower. Kai jisai žudė su That's lotuso pretty gėle. amazing. Gan keista. Nrsingadeva was killing the demons with a lotus flower. Nrsingadevas žudė demonus su lotuso gėle. Pretty amazing. Labai įdomu. So,
Hiranyakashipu murmured to himself, Taigi Hiranyakashipu Lord Vishnu, who possesses great mystic power, sumurmėjo šitas Višnu, kuris turi tokią galę, has made this plan to kill me. suplanavo mane nugalabinti. What is the use of such an attempt? Bet jokios prasmės iš tokių mėginimų. Who can fight with me? Kas čia gali prieš mane pakovoti? Thinking like this and taking up his club, Hiranyakashipu attacked the Lord like an elephant. Ir kaip dramblys puolė viešpatį. Just as a small insect falls forcefully into a fire, Panašiai kaip mažas vabaliokas krenta į ugnį and the insignificant creature becomes invisible, ir tampa visiškai but nebematomas. Hiranyakashipu attacked the Lord, Taip Hiranyakashipu puolė viešpatį, who was full of effulgence. kuris visas buvo pilnas švytėjimo. Hiranyakashipu became invisible. Ir tokiu būdu Hiranyakashipu paskendo tam This is not at all švytėjimui. astonishing, Ir tai visiškai nestebina, for the Lord is always situated nes viešpats visą laiką įsitvirtinęs in pure goodness. tyroje dorybėje. Formerly during creation, Seniai, kada kūrinyje he buvo entered the tik, dark universe, jisai įėjo į tamsią visatą illuminated it ir apšvietė ją by his spiritual effulgence. savo dvasiniu švytėjimu. Thereafter, the great demon Hiranyakashipu, Taigi po to, kai didis demonas Hiranyakashipu, who was extremely angry, baisiai piktas, swiftly attacked Nrsingadeva with his club puolė su savo vėzdu viešpatį and began to beat him. ir ėmė jį mušti. Lord Nrsingadeva, however, Viešpats Nrsingadeva captured the demon along with his club, pagavo demoną su jo vėzdu, just as Garuda might capture a great snake. panašiai kaip Garuda sučiumpa So he just gyvatę. very easily grabbed him in his club, no big deal, just grab him. Taigi be jokių pastangų tiesiog Now paėmė. he's captured by Nrsingadeva. O Yudhishthira, O great son of Bharata, O Yudhishthira, didis Bharato sūnau. the Lord Nrsingadeva gave Hiranyakashipu a chance to slip from his hand, Viešpats davė Hiranyakashipu šansą išsprūsti. just as Garuda sometimes plays with a snake Panašiai kaip Garuda kartais pažaidžia su and lets gyvatėmis it slip from his mouth. ir paleidžia jas iš savo burnos. The demigods who had lost their abodes, Pusdieviai, kurie buvo praradę savo who were buveinę hiding behind the clouds for the fear of the demons, ir slėpėsi už debesų, did not consider that incident very good. bijodami demonų, labai Indeed, they įsigando. were perturbed. They were perturbed. So, Lord Nrsingadeva is playing with them now. Taigi, dabar mes matom, viešpats He Nrsingadeva can easily žaidė. crush him within a second. Jis galėjo laisvai sutraiškyti. But for fun, he captures him and then lets him go. Just But- for fun, he play with him. Dėl to, kad pažaist pagavo jį ir leido jam pabėgti. So Nrsingadeva is just having fun playing with him. Taigi, Nrsingadeva tiesiog tokiu būdu žaidė. The su- demigods were terrified. This person is taking away our abodes. Here we are in hiding. Now he's gotten away again. Demigods are very worried about it. Bet pusdieviai persigando ir pasislėpė, matydami, kad jisai paspruko iš viešpatės nagų. When Hiranyakashipu was freed from the hands of Nrsingadeva, Tada Hiranyakashipu įsivadavo iš viešpatės. he falsely thought the Lord was afraid of his prowess. Jisai ėmė didžiuotis, štai viešpats jau bijo manęs. There, after taking a little rest from the fight, Taigi, kiek atsipūtęs, he took up his sword and shield ėmė savo kardą ir skydą and again attacked the Lord with great force, ir vėl šoko priešais viešpatį. making a loud, shrill sound of laughter. Garsiai, You got that? Yeah. Supreme Personality of Godhead, Narayan, viešpas Narayana, who was extremely strong and powerful, ypatingai galingas, captured Hiranyakashipu, vėl sučiupo was Hiranyakashipu, protecting himself with his shield and sword, kuris bandė save apginti savo leaving kardeliu no ir gaps skydeliu. open. Ir neliko jam With būdų the kaip speed of a pabėgti. hawk, Milžinišku greičiu Hiranyakashipu moved sometimes in the sky, Hiranyakashipu šokdavo tai į dangų, sometimes on the earth. tai ant žemės. His eyes closed because of fear of the Nrsingadeva's laughter. Ir jisai buvo užsimerkęs iš baimės viešpačių. As a snake captures a mouse, Kaip gyvatė pagauna or pelę, Garuda captures a very venomous snake, arba garuda pagauna gyvatę. Lord Nrsingadeva captured Hiranyakashipu Taip viešpats
pričiupo šį demoną vėl. Could not be pierced even by the thunderbolt of King Indra. Tokį stiprų demoną, kurio nieks negalėjo pričiupti. As Hiranyakashipu moved his limbs here and there, Kaip Hiranyakashipu krutėjo visas, and all spurdėjo around, šiandien ir ten, very much afflicted at being captured. labai stipriai įsigandęs, kad jį You just pričiupo. imagine the scene. Now he's like captured. He's moving his limbs. He's like that. Galite įsivaizduoti, kaip jisai pričiuptas spurda. So he's squirming and his arms are flying everywhere. He's completely freaked out. Taigi jis įsigandęs maskatuoja koją. Nrsingadeva puts him on his lap, Viešpats Nrsingadeva putting pasidėjo within ant his kelių. thighs. And in the doorway of the assembly hall, the Lord very easily tore the demon to pieces with the nails of his hands. Ir su savo nagučiais padalino jį į gabaliukus. Another boon was he would not be killed by any weapon. Kitas buvo laiminimas buvo tas, kad demonas negalėjo būti But užžintas he jokių ginklų. didn't say, please, I not be killed by the nails of a lion. Bet jisai neprašė, kad nebūtų nužudytas nagais. Lord Nrsingadeva's mouth and mane were sprinkled with the drops of blood. Taigi viešpats Nrsingadevas apsitaškė krauju. And his fierce eyes, full of anger, Ir jo piktos akis were impossible to look at. buvo jas neįmanoma net pasižiūrėti. Licking the edge of his mouth with his tongue. Jisai, The Supreme Personality of Godhead Nrsingadeva, aukščiausias Dievas Nrsingadevas, decorated with a garland of intestines taken from Hiranyakashipu's abdomen, pasipuošė girliandom iš Hiranyakashipu žarnų, resembled a lion that had just killed an elephant. kurios atstovavo kaip ką tik nužudytą dramblį. The Supreme Personality of Godhead, Aukščiausias Dievas who had many arms, turėdamas daug rankų, first uprooted Hiranyakashipu's heart and then threw him aside and turned towards the demon soldiers. ištraukė Hiranyakashipu širdį ir sviedė šalin. These soldiers had come in thousands to fight with him with raised weapons Tūkstančiai kareivių atbėgo ginti savo draugo. and were very faithful followers of Hiranyakashipu. Labai ištikimi Hiranyakashipu pasekėjai. But Lord Nrsingadeva killed all of them merely with the ends of his nails. Ir Hiranyakashipu su savo nagučiais ir susitvarkė su jais. Jai. The demon is dead. Ki Jai. So these are very wonderful histories. Taigi, labai nuostabi istorija. By hearing these wonderful histories Klausydami šitos pasakojimus of the Lord's appearance, His activities, apie viešpaties pasireiškimus ir jo veiklą, jo mokymus, the pastimes of His devotees, jo žaidimus su savo atsidavusiais, this drives the demoniac mentality out of our heart. šitie pokalbiai išrauna iš mūsų širdies demonišką mentalitetą. As I mentioned earlier in my lecture, Kaip prieš tai savo paskaitoje išminėjau, we've all been trained to be demons by this materialistic society. šitą materialistinę visuomenę mūsų išmokė būti demonais. But just as the schoolmates of Prahlad became devotees by hearing from Prahlad, Bet lygiai kaip Prahlado klasiokai tapo atsidavusiais klausydami iš jo, we demons mes demonai will become devotees tapsime atsidavusiais. by hearing from the representative of Prahlad Maharaj, Klausydami iš Prahlado Maharadžo atstovų, Srila Prabhupada, Šilas Prabhupadas. and from those who are purely presenting the teachings of Srila Prabhupada. Ir iš tų, kurie tai atstovauja Prabhupados mokymą. In this way we can become liberated Ir tokiu būdu mes galime from all the sufferings of material existence. išsivadavę nuo visų materialios That egzistencijos is the kančių. actual purpose of our human life. Toks yra tikslas mūsų žmonių. If you are living this life simply to gratify your senses, Jeigu jūs gyvenate savo gyvenimą tik tam, kad patenkinti savo juslės, you are fool number one. jūs esate kvailys I'll numeris tell you right to your vienas. face. Sakau jums tai tiesiai į veidą. If you're living your life for sense gratification, you're the biggest idiot in the entire universe. Aš jums sakau, esate didžiausias idiotas visoje visatoje. Because it's not you. Nes tai nesat jūs. Those senses are not you, they're just a covering. Šios juslės tai ne jūs, jos tik dengia jūs. You are the living entity situated within the body. O jūs esate gyvoji būtybė gyvenanti viduj So kūno. instead of spending your whole life to gratify your senses,
Taigi vietoj to, kad visą gyvenimą tenkinti savo juslės, only give your senses as much gratification as is necessary to stay healthy. duokite savo juslėm tik tiek pasitenkinimo, kiek reikia, kad išliktumėt sveikas. And beyond that, spend all of your energy on what Prahlad Maharaj was telling his schoolmates. O visą likusią energiją skirkite tam, ką moko Prahlada Maharadžas, To awaken your dormant Krishna consciousness. kad pažadinti savo miegančią Krišnos sąmonę. So now I can ask if there's any questions. Todėl noriu paklausti, kokių kyla jums klausimų. Questions? One right here. Yeah, go ahead. So Kirtan, we have one here. Tai kodėl Krišna linkęs palikti savo atsidavusius ten, tarkim, kaip paliko gopis, eidamas pas Kamsą, su Kamsa susigrunti, arba kai irgi paliko gopis dėl to, kad sumažinti jų puikybę ir, pavyzdžiui, dar kaip Čaitanė, būdamas, priimdamas sanjasų įžadus, paliko savo žmoną irgi. Kodėl jis linkęs daužyti savo atsidavusių širdį? Kodėl Krišna turi tokią tendenciją sudaužyti savo atsidavusių širdį, juos palikdamas? Pavyzdžiui, kada Krišna paliko gopės, arba kada jisai, būdamas kaip Čaitanė, paliko savo žmoną. Why Lord has a tendency to break his devotee's heart by leaving them? For example, he left, then he was going to Mathura, he left gopis, or then he was Lord Chaitanya, he left his wife by taking sannyas. Those are two different things altogether. Šie du pasakojimai yra du visiškai skirtingi. We'll deal with them one at a time. Papasakosiu apie kiekvieną atskirai. Actually, Krishna did not go to Mathura. Iš tikrųjų, Krišna niekad nenukeliavo. Only his expansion of his Vishnu expansion went to Mathura. Iš tikrųjų, Mathura nuėjo į ekspansiją. Vishnu Krishna did not leave Vrindavan. Krišna niekad nepalieka Vrindavaną. This is confirmed in the Vedic wisdom. Ir taip patvirtina Vedas. Vrindavanam parityaja napada ekam gacchati. Krishna never sets one foot outside of Vrindavan. Krišna nė pėdos nekelia iš Vrindavano. But he makes a show of leaving Vrindavan. Bet jis padaro šou, lyg tai paliktų Vrindavaną. To increase the intensity of love in the hearts of the Vrijavasis. Tam, kad padidinti meilės jausmus kaimo gyventojams. Because when you're with your beloved, Nes kai esate su savo mylimuoju, your love is very wonderful. jūsų meilė labai nuostabi. But when you're separated from your beloved, Bet kada išsiskiriat su juo, the intensity of love increases 1,000 times. meilė savo atsidavusiai ir savo mylimajam 1000 kartų išauga. Actually, Krishna could never leave Vrindavan. Krišna iš tikrųjų niekad nepalieka Vrindavaną. He's captured in the hearts of the gopis. Nes jisai yra pagrobtas gopių širdise. So it's only apparently leaving Vrindavan, and actually he never leaves Vrindavan. Taigi jisai tik tai išoriškai palieka Vrindavaną, ne iš tiesų. And as far as Lord Chaitanya taking sannyas, O viešpats Čaitanė, kuomet priėmė sannyasą, that is kindness. It's upon the living beings. tai yra jo malonė visom gyvom būtybėm. Actually, he wouldn't have had to take sannyas, Jam nereikia priimti sannyasą, but he was very much appreciating the mood of the gopis. bet jis labai vertino gopių nuotaiką. And because of that, he was worshipping the gopis. Ir dėl to garbino gopės. And he was being criticized by the people in Navadvip for doing that. Ir Navadvipos gyventojai jį kritikavo dėl to. Therefore, he took sannyas. Dėl to jis priėmė sannyasą. Just as the gopis always had Krishna within their hearts and they never really lost his association, simply his beloved wife, Vishnu Priya, she always had Lord Chaitanya within her heart. She was never actually separated from him. Gopės visą laiką savo širdyje bendrauja su Krišna, taip ir jo žmona niekad su juo Only it neįsiskyrė. appeared Visą laiką externally that she was separated from him. bendravo su viešpačiu Čaitanė, tik išoriškai atrodė, kad jie She's buvo Lord Chaitanya's išsiskyrę. eternal associate. Jinai yra viešpatis Čaitanės amžina Only palydovė. externally she appeared to be separated. Tik išoriškai rodėsi, kad juos atskyrė.